Wat houdt het voor jou in om volwassen te zijn? Oh, volwassen zijn. Ja, wat is dat? Dokončit studium, najít si první stálou práci, nebydlet s rodiči, nebýt finančně závislý na rodičích a být vyspělý a zodpovědný. Všechny body. Εγώ θα έλεγα επαγγελματική αποκατάσταση. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα. Tu mets le tout ensemble, tu secoues, et voilà. Pwy sy'n definio oedolyn? Dwi'n independent ag dwi'n neud beth dwi isio. Ag os dwi ddim eisiau cael tŷ a mortgage a plant, then dwi dal yn oedolyn, I suppose. Getting married and having children? No. No. Fuck no. Avoir terminé ses études et sûrement ne plus dépendre financièrement de ses parents. Being mature and responsible. That'd probably be like the closest. But life ain't fun if you're not a little bit immature. I still laugh at the word boobies. Was bedeutet für dich Erwachsensein? Den Mut haben, den Eltern zu widersprechen. Erster Linie nicht mehr bei den Eltern wohnen. Nebydlet s rodiči. Nemít Mama Hotel. Dass ich zum Beispiel alles von den Eltern immer Geld kriege, das ist für mich ein ganz großes Zeichen, dass ich noch nicht erwachsen bin. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε ανεξάρτητοι, οπότε στην ουσία ψυχολογικά για μας είναι δύσκολο, γιατί θέλαμε να μην εξαρτώμαστε από εκείνους, αλλά επειδή ζούμε στη στιγμή που ζούμε και στη χώρα που ζούμε, είναι φυσιολογική. Pour moi, c'est adulto significa ser totalmente independente, não depender de ninguém. Pour moi, c'est ne plus habiter chez ses parents et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Donc du coup, être mûr et responsable. Voilà, les parents, ils peuvent filer un coup de main. Quand il y a des grosses galères, surtout en ce moment, on sait que même à 30 balais, on retourne chez papa-maman parce qu'on vient de perdre l'appartement, le boulot, la totale. Mais en tout cas, c'est vraiment pas avoir fini ses études, les enfants et le CDI, ça veut plus rien dire aujourd'hui, quoi. Voor mij betekent het dat je volwassen bent als je bepaalde keuzes kan maken die invloed hebben op de rest van je leven, zonder dat je ouders daarbij in hoeven te grijpen. Fatha 10 mlynedd yn ôl pan o'n i'n 14 ac o'n i'n mynd trwy'r rebellious phase fi a pethau. Mae'n siŵr o'n i ddim yn gyfrifol, really. O'n i fewn i punk ag kind of licio'r syniad o destruction a pethau fel ond rwan dwi'n mwy fewn i'r syniad o adeiladu pethau. So yn lle cwffio yn erbyn byd dwi ddim isio, dwi'n trio adeiladu byd dwi isio. Τα 20 είναι η καλύτερη ηλικία. Προφανώς και όχι. No. Well, not for me. Well, definitely not. Nesouhlasím. Non, non sono d'accordo. Pas du tout d'accord. Vos gueules, je suis trentenaire. 40 ans, c'est plus l'âge de la vie. Dis d'accord, ça va le mettre mal. Ich muss sagen, stimmt nicht, auf gar keinen Fall. Pas d'accord. J'ai 20 ans et j'ai pas compris que c'était le plus bel âge, ou alors j'ai raté cette année, mais non. I remember that was like the most confusing time of my life. On n'est pas sûr de soi-même, on ne sait pas ce qu'on va faire. On a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'incertitudes, ce qui peut amener un stress. Het veel minder mogelijkheden, je staat nog niet zo ver in het leven. Ook nog niet zo volwassenen. Διαφωνώ κάθετα. Έχεις μόλις τελειώσει ένα πολύ άσχημο ελληνικό λύκειο και είσαι επιτέλους πιο ελεύθερος. Τι κάνεις, τι θες. Είναι τέλεια ηλικία. Ναι, τα κάνεις όλα μπάχαλο, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρεις τι κάνεις. Αυτό το κάνω. Η Άγνη είναι χρυσός. EV, mae'n 18, oherwydd ti'n oedolyn nawr, ti'n gallu gwneud beth ti eisiau, ond wedyn mae 20, fi'n mynd i teimlo fel 9. Ik wil vooral gewoon niet richting de 25 gaan. Oh nee, dan word je echt oud. Ja. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. D'accord. Lo sto vivendo ora e credo di sì. Per divertirsi sicuramente. De 20er jaren zijn inderdaad wel leuke jaren. Aber 20, wer tun ich mal 20 gemacht? Kann ich nicht so, ich werde so besoffen. Man tut, was man gerade will, man schaut nur auf sich, man geht so ein bisschen mit dem anderen Flow, würde ich jetzt einmal sagen. Sy jyst dim problema, dim cyrwildeba, ti'n jyst mwynhau dy hun. Dwi dal yn teimlo'n ugain i ryw raddau. V současném věku třeba od těch 20 do 25 si myslím, že můžeme si dovolit daleko víc riskovat, protože živíme jenom sami sebe a neživíme rodiny, děti a tak dále. A 20 anni pensavo che fosse così, a 30 anni penso che sono 30 la migliore età possibile, quindi voglio sperare che a 40 saranno secondo me i 40 anni la migliore età possibile. De beste leeftijd, wat is de beste leeftijd? Ik denk
dat je gewoon moet zien, allee, je wordt allemaal ouder, je kunt je leeftijd niet kiezen. Wie erwachsen fühlst du dich im Moment? Ordne dich auf einer Skala von 0 bis 5 ein. Überhaupt nicht erwachsen, total erwachsen. Camillo, wie erwachsen bist du? Da 0 a 5 su un 3 più o meno. Je dirais 3. Entre 3 et 4. Ma abbastanza da poter affrontare la vita. Je me sens adulte à 2 sur 5. Ao mesmo sentido, não sei, sinto-me Peter Pan. Continuo a querer andar de skate, continuo a querer surfar e ter estilo de vida tranquilo. Enquanto a maior parte dos meus amigos já estão casados, já têm filhos, já estão a seguir uma vida mais séria. Ik skateboard nog, ik rap nog steeds, terwijl ik 10 jaar geleden waarschijnlijk had gedacht van ja, dat rappen, weet je wel, dat hoort niet meer bij als je 24 bent en zeker niet als je vader bent, maar tegenwoordig denk ik daar wel heel anders over. Être adulte, pour nous, ça serait avoir des enfants. Ouais. Pour le moment, non. Pour le moment, non, j'espère. Non. Ich würde sogar sagen 2. Weil ich bin, so blöd wie es klingt, aber ich bin halt, werde nicht gerne als erwachsen dargestellt. Ich bin halt voller Energie und jung und will das auch lange bleiben. Er ist ein Kind. Ich bin ja erwachsen, aber ich fühle mich nicht erwachsen. Ja. Ja, weil ich einfach nicht, wahrscheinlich noch nicht will, erwachsen sein. Weil ich noch gerne ein bisschen auf den Putz haue und ein bisschen fortgehe. J'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de labrador, j'ai pas de bagnole, j'ai un petit job, j'ai un petit salaire, j'ai aucun crédit sur le dos. Tout ça, c'est des volontés. C'est, je veux vivre petit, je veux vivre bien, je veux faire tout ce que je veux quand je... Comme si je faisais maintenant ce que j'aurais voulu faire à 17 ans, quoi. Enfin, c'est un peu... Donc, je suis une grande adolescente, comme on nous dit souvent. Dwi'n gwybod, dwi'n fam, so ddyla bod fi'n ateb 5, ddyla. A weithiau dwi yn 5, a weithiau dwi'n ddim hefyd. Ci sono dei momenti in cui mi sento 4, altri 2, è una cosa mentale. J'ai un côté ado, en fait. Je le sais et je cultive ça. Et... I think it depends on the situation. Like in work and stuff, I would feel quite adult because there is a bit of responsibility of what I do. But if I'm out with my friends on a night out, I wouldn't feel very adult because we're just having the crack. So maybe like a 3. A metà 3. Tra 3 e 4. Beh, io se non fosse che non ho una lira, sarei adulta. Because of the house and because of the mortgage, my conversations do tend to be about bills sometimes, or house things, or I've bought this, or I've had to clean this, or this broke, or I've discovered this. So I suppose sometimes I do feel like an elf. Ik ben heel vroeg alleen komen te staan. Dus ik heb al heel vroeg dingen alleen moeten doen. Waardoor je eigen snel volwassen voelt en snel dingen zelf op moet lossen. Ich bin halt ziemlich jung zur Selbstständigkeit erzogen worden. Das hatte damit zu tun, ich bin mit 15 vom Elternhaus ausgezogen und seitdem wohne ich alleine bzw. muss halt meinen Lebensunterhalt so bestreiten. Je leert de dingen zelf heel goed op dat moment. En ik krijg het nog wel een beetje moeilijk hoor. Yn dy farn di, dylai'r broses o ddod yn oedolyn fod ynglyn a... Nee, tak něco Tak dej. víš, už Já si zavírám oči a něco dej. Jezelf vinden, op eigen benen staan, een goede start nemen, een niche bouwen. Een niche bouwen. Fi'n credu unwaith bod fi yn annibynnol, falle byddwn ni'n teimlo fel oedolyn achos bod fi'n gwneud pethau ar ben fy hun. Ja. Der Knackpunkt vom Ganzen ist doch, dass man sich recht früh dafür entscheidet, für sich selber verantwortlich zu sein, weil man durch die Herausforderungen, die einem da auf dem Weg begegnen, das meiste lernt. Tak nějak se prostě osamostatnit a udělat si vlastní názory, které píšou najít se, tak asi jo, no. Ffeindio dy hun. O fi ddim hyd yn oed angen darllen yn y gweddill, mae'n definitely ffeindio dy hun. Pour moi, devenir adulte, c'est se trouver, c'est tout. Tu vois, tu peux t'installer, te placer, s'assumer sans être un adulte, en restant un gros gamin, hein, tu vois. Se trouver, c'est se connaître soi-même. Voilà, se trouver, c'est se connaître soi-même, c'est ouais, exactement. Living home, get the fuck early off home and experimenting all the time. Yeah. That's what it's about. Man sollte, gerade wenn man noch nicht erwachsen ist, viele Blödsinnigkeiten und viele Sachen ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Immer viel ausprobieren, auch wenn man erwachsen ist, finde ich. Working different jobs, living in different countries, and finding the thing that you actually are really passionate about should be everyone's first priority, rather than
what society maybe thinks. Get a good diploma, get a job that you hate, and do it for the rest of your life. I think that's probably the worst thing you can do. Pour toi, réussir sa vie, c'est avant tout construire une famille, avoir un métier intéressant, bien gagner sa vie, être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. Dall'essere felice. Rubare le risposte. Auf jeden Fall glücklich sein. Ja, klar, glücklich. Familie haben. Moi, je dirais construire une famille. Tu peux dire autre chose, je t'en voudrais pas. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es mir gut geht, wenn meine Familie nicht mehr da wäre. La famiglia deve esserci di base. Ja, Freund, Liebhaber oder sonst irgendwas als Partner. Ja, Partner, nicht Liebhaber, Partner. Geld. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber an erster Stelle eigentlich die Familie. Also, ja, Gesundheit ist doch nicht wichtig. Ja, Hauptsache meine Familie ist gesund. Si tu construis pas de famille, c'est triste, quoi. C'est très triste. Tu laisses aucune trace sur Très, terre. très, très triste. Aucune trace sur terre. C'est notre but, c'est quand même notre but, quoi. Qu'on va faire notre descendance comme une forme peut-être d'immortalité. Myslím si, když člověk založí rodinu, zasadí ten strom, postaví dům, takže to je úspěšný život. A k tomu samozřejmě potřebuje trochu té práce, peněz a štěstí, no, ale ta rodina je asi úplně nejvíc. Mijn familie was me alles en ik denk wel dat daar een heel veel succesvol leven vandaan hangt. Aan je mensen om je heen. Wat is succes voor u? Dat bedoel ik. Snap je, succes is voor mij... dat kan een job zijn, dat kan financieel zijn, maar dat kan ook succes van... Oké, ik leef in dit leven en snap je, zo carpe diem, snap je? Ik leef al lachend. Snap je, ik ben niet ongelukkig, ik heb geen kopzorgen. Dat is een vorm van succes voor mij. Ik zit nu in een mindset dat je succes hebt als je carrière maakt, als je veel geld verdient, als je een Volkswagen Golf kan kopen, als je een lekker huis hebt en als je 3 keer per jaar op vakantie kan. Si tu as des milliards, t'es pas heureux, t'as personne, tu es malheureux, ça ne sert à rien. Donc pour moi, il faut d'abord être heureux.